Mga isuon sa Misamis Oriental, 1st and 2nd District, isip isa ka inahan, isa ka babay. Naghangyo ako karon panahon na nga ato yung tabangan ang atong lalawigan nga makabangon kita sa atong kalisod, sa atong mga problema nga daghan nga problema nga di na nako mausap isa-isa pag istorya kaninyo o kita mismo nasayod kita unsay kamatuoran. Kinahanglan mawala ang corruption, kinahanglan transparent government. So naasay pagbansay-bansay sa mga kalain-lain nga mga sektoral, tanan atong gaymoon sa atong paggobyerno, kinahanglan transparent kita para dili na mausab ang kini nga mga problema. So maningkamot ako nga ang inyong gugma o ang inyong suporta na ihatag nako, ako gyud siyang balusan sa tinuoray o honest government. Uhon, matagaan kita gigayon. Daghang salamat sa tanan.